काय काय बेमार काय काय बेमार तमर औषध तमे देई पारबा जो मां मन करो आज्ञा पिला छुआ जन्म करी हां तांकर क्षीर पान रे प्रॉब्लम तो रही जाए हां हां 15,000 टंका खर्च करतिला क्षीर पाउडर किणी 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 हां 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 इमोनर कथा केतेक सत्य आय कि केतेक मिछ आय इमोनर असुविधा तमके हेरला गरस भितरे काम देला बोलवा कथा एंती 2-3 दिन भितरे 2-3 दिन भितरे नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु मैं कृष्णा कविलीश्वर तो देखा जेंति कि आमर सब टाइम तुम लगी नुआ नुआ वीडियो नहीं कराइते बिचे तो आज वीडियो दर्शक बंधु पूरा यूनिक टाइप रो है जोंटा कि जतकी भी हमर भारत देश ने जत किछि लोग एबे भी आचे जोंटा कि आयुर्वेदिक ऊपर नै कि अधिकांश ताकर विश्वास आरी हमर भी एक्चुअली हमें देखबा के गले आयुर्वेदिक ने नै कि बहुत जिनस अछि जे एक्चुअली आयुर्वेदिक ने नै कि बहुत किछि आचे आउ बहुत जिनस ही माने आरोग्य हेचे तो सेंती टाइप रो गोटे कथा नै कर तमर लगे आइली छे तो फटाफट सा वीडियो ने बनी रुआ काय काजे बोले हमर लगे जने आयुर्वेदिक औषधि जोन देचे देवाइचे हाय आज्ञा जने काचे हमर वैद्यकार बोली कर जोंटा हमर कहबाय वैद्य जने तो सी लोक सहित आज साक्षात करलुचे तो सीधा सड़क वीडियो ने कंटिन्यू रहा वीडियो भल लगे कमेंट करा और नुआ कर आसिले हमर चैनल सब्सक्राइब करा तो चला वीडियो स्टार्ट करबो नमस्कार आज्ञा नमस्कार एले आज्ञा तमर ना गाँ टिके हमके कुआ मोर डिस्ट्रिक्ट होचे आज्ञा नवरंगपुर आज्ञा मोर ब्लॉक होचे रायघर आज्ञा मोर पंचायत होचे कुराबेड़ आज्ञा मोर गाँ होचे सोनपुर आज्ञा मो ना होचे नवल सिंह माझी अच्छा मोर बापार ना होचे मेरी माझी अच्छा अच्छा एले आमे गोटे खबर सुनी कर तमर लगाइलु हां तमे तमे तो गोटे आयुर्वेदिक बोलला परा ट्रीटमेंट लोग के करवाचिस अच्छा देखा तमर लगी आजी पर्यंत केत वर्ष पर है तमे हेला आज्ञा तमर ई काम करवाटा मुई तो टिके टिके जानि छ आज्ञा मुई लोकन को एते मेडिसिन देबार ऊपर भी मुई एते अच्छा अच्छा ये करू नाही हां लोक जानी सुनी के आसला बोलले हाय देउची हाय मो गां गां रे प्रचार करू नाही ठीक है कहू नाही हाय 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 के खबर पाइले आसले ताके मु देउतेली ठीक 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 जाय हो तमे बढ़िया गोट काम करबाचिस जन इटा भी दर्शक बंधु ई जन आयुर्वेदिक जन काम करबाची ई आज्ञा मनर भी गोटे जन सेवा है देखबा के कहले माने जोनटा न हेबा काम नै कि इमनर द्वारा हेचे आर जन सेवा करबाई पब्लिक सेवा करबाई तार काजे आज्ञा तुमके मोर तरफ ले हमर दर्शक बंधु मन तरफ ले बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा आज्ञा तमे ई सब विद्या ई जड़ी बूटी ई जो देसी मेडिसिन रो विद्याटा ई आयुर्वेदिक विद्याटा कोन तिल सिखला आज्ञा मई एंती अनुमान रे टिके ट्राई करला परी करी करी आज्ञा अच्छा अच्छा कुकोटा बही पुस्तक रे भी टिके देखी देखी हां 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 मई टिके परीक्षा करी करी कुटा काम करूची कुटा नाही ए भली भली टिके ट्राई करी करी केते लोकन को देउचे आज्ञा देउछो एले हे लोक मन के अच्छा आजि पर्यंत तमर लगले मेडिसिन खाइला लोग आज्ञा केतेक लोक परा ठीक हेलाइ छे तो केते लोकन कर मोर हिसाब भी रखू नाही अच्छा केते बेले मुई अच्छा तमे माने केनता ने जानलास जे मोर ओसो काम करचे बोली के हाइटा मके माने मोर ग्राहक मन परे खबर से काम करला परे हां खबर मन कहले केते लोक मिसु भी नहांती केते भी किसी को नहांती ठीक है ठीक है ठीक है काम हेला परे भी केते लोक खबर भी को नहांती ना सुनांती ठीक ठीक केते लोक को चंती टिके काम हेला बोली कर अच्छा अच्छा सेही अनुसार हां हेले से जड़ी बूटी काम करला तैयारी करला ठीक है मोर टिके विश्वास रही जाई छी देसी मेडिसिन ने हमर आयुर्वेदिक ने तार पूरा मूल सहित तार जाउए बोलवा कथा कुकुटा सेंती मूल संग ने मिसा जाउआ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तापरे देखा यहाँ केत बरस पर हेला या तमे जो औषध पत्र लोग के देवा छी जानी करी अति कम ने 10-15 वर्ष पर जानी छी लोकन को एथे मुई हां देबार रे जाई नहीं ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा यहाँ औषध पत्र देवा आगे तमे तमर तो किछि गोट नियम कानून जोंटा देसी महाप्रभु के कि कार ऊपर तुम बेसी विश्वास करबास मुई मोर देव महादेवन को अच्छा तांकर विश्वास रे मुई तांकु डाकरा करी का मुई लोकन को देउची अच्छा 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 भगवान डाकरा करी का मुई लोकन को देउची ठीक है ठीक है ठीक है हेले तमर कहबा हिसाब ने तो बहुत लोग तमर औषध खाई कर आरोग्य हेलाई छे होय केते लोग हेइ छथनी हां हां तो आज्ञा तमे तमर एतकी भितरे
ତମେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ ହୁଁ ମାନେ କାଏ ବେମାର ହୁଁ କାଏ ବେମାର ତମର ଔଷଧ ତମେ ଦେଇ ପାରବା ছি সেটা হলো আমার দর্শক মনকে ঠিক কই দেখা মোর কাই কাছে বললে নাই কি আমার দর্শক মন বি হুম দেখবাইছে তাকে মনকে বি যদি কৌনসি অসুবিধা রেসি হুম তো তোমার লগে হেমন সম্পর্ক করি পারবাই হয় তোমার লগ খেটি পারবাই হয় মুই তম তার কাছে বলি কর পচারবাটা তুমি কাই জিনিসর ঔষধ তুমি দেই পারবা ছিস মোর বিশেষ করে আজ্ঞা ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ହଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରପାଣରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ରହିଯାଏ ହଁ 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 ତାଙ୍କ କ୍ଷୀରପାଣ ହଉନାହିଁ ହଁ ହଁ ସେ ପିଲା ଛୁଆକୁ ପୋଷଣ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଠିକ ପଇସା ଠିକ ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନେ କେତେ କେତେ ହଁ ପଇସା ହଁ ହଜାର ତ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲା ହଁ। ମୁଣଗାଡିହିର ହଁ ତାଙ୍କର ନାଁ କୃଷ୍ଣ କଲାର ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲାର ଭାଇ ସେ ଆଚ୍ଛା। ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବାରୁ ଆମର ପାଖରେ ଜଣେ ମେଡିସିନ ଦେବା ଲୋକ ଅଛି ଅଛି ବୋଲି ଠିକ। କହିବାରୁ ହୁଁ। ସେ ଭାଇ ହଁ। ପହଞ୍ଚିଲା ହଁ। ତେବେ ଆମେ ମେଡିସିନ ଦେଉଛ ପରେ ଦେଉଛି କାକୁ କାକୁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତେବେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବି ଦେଲି ହଁ ମୋର ମେଡିସିନ ଦେଲା ତାର ପରଦିନ ଠାରୁ ଠିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମେଡିସିନ କାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ତେବେ ତାକୁ ବି ଦେବାରୁ ଆଚ୍ଛା ସେ 4 ମାସ ଭିତରେ ହଁ 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା କ୍ଷୀର ପାଉଡର କିଣି 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 ହଁ 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 4 ମାସ ଜନ୍ମ କରି 4 ମାସ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା କ୍ଷୀର ପାଉଡର କିଣି କିଣି ତାକୁ କରି 15,000 ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ବୋଲି ସେ ହଁ, କହୁଥିଲେ ହଁ। ସେ ଭାଇ ଏବେ ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏଇଠି ଠିକ 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 ଭାଇ আর ଗୋଟେ কথা আজ্ঞা এই যে ক্ষীর পান বলো কইবাছিস ହୁଁ তার কাছে কাই জিনিস তুমি ইউজ করবাছিস ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିତରେ ମୋର ଅଛି আচ্ছা আচ্ছা ଭାଇ তো দর্শক বন্ধু আমি টিকে দেখবো আজ্ঞা মন কাই জন ইউজ করবাইছে সেটা আলোপ আমি আজ্ঞা মন আমাকে দেখাই ভাই পারছি তো এটা কাইটা করবাছিস আজ্ঞা তুমি ସେଇ ଔଷଧ ମୋର ଏଇଠି ହେମଦସ୍ତାରେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରି ঠিক 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 ହଁ ইতি মানে কোন ঔষধ লাগছে আজ্ঞা তোমার এই কইবাছিস ଏ ମେଡିସିନ ରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ମୁଇଁ আচ্ছা আচ্ছা କହିବି ନାହିଁ ନା ঠিক କହିଦେଲେ ঠিক ঠিক ସେ ঠিক କାମ କରବନି ଓହୋ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ ସମୟ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲା ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଲେ ବି ନାହିଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ମନର ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ଇଏ ଥାନେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନେ ଆଚେ ଆଜ୍ଞା ମନର ନମ୍ବର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଦେଇଦେବି ତମେ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜ୍ଞା মনকে সম্পর্ক করি পারাস আর তাকর লাগি ঔষধ লাগি পচারি পারাস কাই ঔষধ দেবাইছে হাই বিষয়ে তুমি যোগাযোগ করি কিনা আজ্ঞা মনর আড্রেস হেছে আজ্ঞা গোটর তোমার আড্রেস কই দিয়ে আজ্ঞা ମୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନବରଙ୍ଗପୁର নবরঙ্গপুর ডিস্ট্রিক্ট রায়গড় ব্লক ହଁ ହଁ সোনপুর গাঁ তানে আজ্ঞা মনকে যোগাযোগ করি তাকর লগ আসি পারাস যদি বিশ্বাস আমার আয়ুর্বেদিক উপরে বিশ্বাস যদি জোর ভাই মনর জন দর্শক বন্ধু মনর বিশ্বাস আছে তাহলে আসি পারে হয়তো দর্শক বন্ধু মনে চালা ইমনর কথা কেতেক সত্যি আয় কি কেতেক মিছ আয় ইমনর লগে জন আরোগ্য হেলাইছে সে বন্ধু মন সে ভাই ভৌণী মন আমার সামনে আছে তাকর সঙ্গে অলপ ইন্ট্রোডাকশন নেবু একচুয়ালি তাকর জিনিস খাই করে মন ঠিক হেলাইছে কি কেনতা তাক মনকে পচারবু দর্শক বন্ধু মন আমার সামনে জনে মা আছে তাকর সঙ্গে অলপ পরিচয় নেবু নমস্কার মা नमस्कार তোমার না কাই রে बिमला दुर्गा কোনটি তোমার গা सोनपुर ইতিয়া কা हाँ, তুমি ই আজ্ঞা মন লাগি জন ঔষধ খাইলাস কাই অসুবিধা তোমাকে হেরলা गोरस कम আচ্ছা আচ্ছা ক্ষীর স্তন পানটি কম হেতেরলা বলবা কথা তো কাম করলা বলবা কথা काम करला কাম করলা কেত দিন ভিতরে কাম করলা 2 दिन 2-3 দিন ভিতরে কাম করলা হই নাই করাস নাই কাম নাই দেতেরলা বলবা কথা নে হই মানে কিছু সবু থকি যাইরলাস হই এবে হেলা এবে ইতুরলা ও সকালা ইতি রস খাইবাকে হেলা বহুত সুন্দর তেবে তোমার ঘর ছুয়া এবে কেত বর্ষর হেলাবে 6 মাস হলা 6 মাস হেলাবে হই ভাল আছে হই তো বলা আছে ঠিক আছে এবে হেছে বলো কথা নে হই বহুত বঢ়িয়া তো আর গোটে আমার ভৌণী গোটে কাছে আমার সামনে তাকর সঙ্গে অলপ কথা হেবু তো দর্শক বন্ধু দেখি পারতে বাস তো ভৌণী নমস্কার नमस्कार তোমার না কাইটাই लक्ष्मीगंज তোমার গা सोनपुर সোনপুর একা হ্যাঁ। তোমাকে কাই অসুবিধা হিরলা আগে এমন লাগলো জন ঔষধ খাইলাস যে कीरा खाइत नहीं ক্ষীর পাই একা हां তো আগে কেনতা না হিতরলা है ঔষধ কিছু ডক্টরি ঔষধ কিছু দেখাই নাই তোমার ছুয়া ফার্স্ট ছুয়া কি আর আগে মিশাই आगे में सही तेरा
আচ্ছা হুম। হাই বাবু আছে কি বাবু এখনো নেই নুনি আয় নাই আগেরটা হ্যাঁ আছে নাই নাই হ্যাঁ তো আগে মিশা ইন্তি খির প্রবলেম হই ଏବେ ମିଶା ସେମିତି ହେଇଗଲା হুম ତ ଏବେ ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ମନ ଲାଗଲେ ଜନ ଔଷଧ ଖାଇବାକେ ହେଇଗଲା ହଁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେଲା ଏମିତି ତ ହେଲା ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଦେଲା ବୋଲବା କଥା ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ହେଲା ହଁ তো দেখলাস দর্শক বন্ধু মন মা মন ভଉଣୀ মন আছে ইমন তো বেশি কই নাই পারে কিন্তু এতকি তো বিশ্বাস ହେଲା জনটা কি ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ଭିତରନୁ ତାଙ୍କର କାମ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ସି ଆଜ୍ଞାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସି ଆଜ୍ଞାକେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାକୁ ମନ ଔଷଧ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଇ ମା ମନ ଇ ଭଉଣୀ ମନ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲାଇছে আর ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ଆଜିକେ ଭଲସେ আছে তো ঠিক আছে দর্শক বন্ধু মন যদি কৌଣସି দর্শক বন্ধু মনকে যদি ଇ ଔଷଧ ଯଦି ଦରକାର ହେସି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ମୁଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଲି ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରା ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଦେଖାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେ ଆଉ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଆ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।